Dragi moji, evo još jednog cvetnog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. A u ovom videu saznaćete kako da đubrite višegodišnje biljke da bolje rastu i bolje cvetaju. Jedan od najboljih načina da prihranjujete svoje višegodišnje biljke da bi bolje rasle i bolje cvetale je da im date pravu dozu đubriva i u pravo vreme. Višegodišnje biljke ili trajnice su okosnica svih vrtova. Za razliku od jednogodišnjeg cveća, trajnice dodaju teksturu, boju pejzažu iz godine u godinu. Kao dodatna prednost trajnica je da one ne zahtevaju stalno sezonsko održavanje. Većina trajnica cveta samo od 2 nedelje pa do mesec dana, ali kada procvetaju mogu da osvetle vaš vrt neverovatnom bojom. Čak i kada ne cvetaju, one pružaju obilje zelenila i teksture vašem vrtu. Iako višegodišnje biljke ne zahtevaju stalnu negu, osnovno u njihovoj nezi je pravilno đubrenje. Pošto višegodišnje biljke rastu na istom mestu i u istom zemljištu i sezone u sezonu, osnovno je da morate da ih prihranjujete da bi cvetale. A u nastavku videa saznaćete kako to pravilno da uradite. Prvo morate napraviti pravilan izbor đubriva. Postoje 2 osnovne vrste đubriva kojima možete đubriti višegodišnje biljke. Prva vrsta su suva granularna zrnasta đubriva. Ona se obično nanose na vrh zemlje oko zone korena biljke. Zrnasta đubriva se polako razgrađuju kako bi se biljke hranile tokom dužeg vremenskog perioda. Druga vrsta đubriva za višegodišnje biljke su tečna đubriva. Tečna đubriva snadbevaju biljke energijom na 2 različita načina. Prvi način je ispiranjem njihovih hranjivih materija u zemlji i apsorpcijom kroz korenje. Drugi način je apsorpcijom kroz lišće i stabljike biljaka. Zbog ove dvostruke efikasnosti tečna đubriva brže snadbevaju biljke energijom. Kada je reč o višegodišnjim biljkama, postoje i 2 ključna vremenska perioda u kojima trebate dodavati đubrivo. Prvi vremenski period je u rano proleće kada tek izlaze iz uspavane faze. Drugi period je neposredno pre ili kada višegodišnja biljka cveta. Đubrenje biljaka u proleće pomaže im da razviju snažno korenje i zdravo lišće. Najbolje vreme za primjenu ove doze je neposredno pre ili tačno kada vaše trajnice izlaze iz zemlje i počinju da listaju. Za rano prolećno đubrenje najbolji izbor su zrnasta granularna đubriva. U ovom trenutku ne radi se o brzom aktiviranju biljke za snagu cvetanja, već o pokušaju da se obezbedi stabilna snaga za odličan rast biljaka. Zrnasta đubriva su savršena za polako otpuštanje svih hranjivih materija u biljke. Za taj period đubrenja koristite MPK đubriva 5-5-5 ili 10-10-10. To je uravnoteženi odnos MPK azota, fosfora i kalijuma. Kada je u pitanju đubrenje za veće i svetlije cvetove, tečna đubriva su savršen izbor. Tečna đubriva treba primeniti na vaše biljke neposredno pre ili kada cvetaju. Kada su tečna đubriva za višegodišnje biljke u pitanju, koristite ili univerzalna tečna đubriva za cvetajuće višegodišnje biljke ili specijalna đubriva za određenu vrstu biljaka. Postoje specijalizovana tečna đubriva za ruže, hortenzije, cvetajuće višegodišnje grmove i druge biljke. A ono što je najbitnije za ova tečna đubriva da je odnos fosfora i kalijuma veći u odnosu na azot.
Osim ovih NPK đubriva možete koristiti i prirodna đubriva od glistenjaka i komposta. Izuzetno su se dobro pokazala tečna đubriva od komposta i tečna đubriva od glistenjaka. Ovo su izuzetno dobra đubriva i za uzgoj cveća i povrća. Ova dva tečna đubriva izuzetno pokreću cvetanje. A najbolje ih je primeniti u 2 odvojene doze jer tada daju najbolje rezultate. Kompostni čaj primenite kada biljka napravi pupoljke i krene da cveta. A čaj od glistenjaka primenite 15 do 20 dana nakon prvog đubrenja kompostom i to kada bude polovina perioda cvetanja. A kada je đubrenje višegodišnjih cvetajućih biljaka i grmova u pitanju, morate zapamtiti sledeće. Nikada ih nemojte đubriti u jesen. Đubrenje u ovom periodu izazvaće katastrofu i uništenje vaših biljaka. Đubrenje u jesen podstiče novi rast biljaka i korena u zimu, a to dovodi do uništenja. Kada veliki mraz i hladnoća uhvate novu nežnu biljku ili koren, ona obavezno se smrzne i ugine.